Evo nas u Grčkoj. Ivana, u Grčkoj smo. Znači, ne smijemo ist i ne smijemo pit na busu. Isuse Bože. Pusma na pivo. Ivana, di smo? Meteori. I šta radiš? Vezujem suknju jer žene ne smu ući unutra u bilo kakvim hlačama. Tako da sam Smo se najeli, jesmo? Yes. Ok, gdje sad idemo? Thessaloniki. Thessaloniki. Živjeli smo dan na Meteori, bilo je prekrasno, ljudi su jako srdačni i dragi, svi su cool i super. Vodič koji nas je tamo vodio je bio super, objasnio nam je apsolutno cijelu povijest i sve, jako cool. Bacite sub, bacite like i ne zaboravite komentirati. Biće ovih videa koji nisu nešto povezani direktno, ajmo reći, s fotografijom, više kao vlogovi, ali dolazi hrpa kontenta ubrzo i vidimo se. Ajde, bok.